যত হাসতেনি লুকুরকনো চবানি চিবাই তাই তিনি ফেসবুক লাইভ ni bising tui joto no ang call khainai joto political parties na dong no call khainai ang kobok nai sini tiprasani permanent solution ni je movement joto no chung tiprasaro realize khaika je chung sini habo chung solution nago tabo kendra sarkar jeta chung no 6 মাস ni bising khlai nai waida khaimani a waida no 18 মাস bising pura khailia tini 20 মাস ka oibo pura khailia ang ya theklam himuinai khani dukho no sarkar ni thani phunongna ni baidongkha 9 tarikho sing Delhi bo jantar mantar dharna khaine already bubagra bana shahar ka tasing ob shahar ka ang fully cooperate khaine fully tongo khau khaiga tei boni je phainai tei chini maharani mananiya lok sabha ni mp babu phainai ni bubagra shahar ka gahai pano joto political parties ni adong rono jetamo tiprasaro ni bagisi of movement amon bagai joto adong rono ang oje movement of phainai khorang thansang na bagai sarkar no tiprasani manthai no residi ini caburna ni bagai borok joto fighting ini ne ang borno officially ang letter rohori bu kobok nai mail khai bu kobok nai haipono phone khai bu tabu kobok nai ge faide tabagan yago porcha tongoro tipramotha BJP CPM IPFT Congress joto political parties ni adong number tongo joto political parties ni kharcha kanino ang council पर नहीं फिर लेटर के जो तो नंबर नहीं ये फायदे कोई लाओ चन चिप हुई ऑफ दी प्रमोथा पार्टी ने दी प्रमोथा पार्टी ने चिप हुई विधानसभा ने चिनी बरम गनां MLA विश्वजित कॉलेज बना पुइला कॉल खाई के बनिया बोलो ते खरकसा लीडर दी प्रमोथा न खाई नहीं बनिया बोलो Borong ganang sar ang David Murasi ang chief whip chini da Biswajit Koloi MLA ban kok saima tung nagle. Yes. Kay sar sang tabuk je movement khaimani. Aba agule ni Smith Delhi amo tiprasani movement ni wan sogwe ang kaisa chikon se initiative na winai flag Indian flag tinai tiprasan winai ang tini choba khaika. Go choba khaitani bo samnor na request khayo ti pramothane engai norni response bahai abno request khaina bagai call khaibani tak live ho foto dari initiative atau yang bersama sama media moto dari kotor inisiatif lima tadi mungkin aku tolong tuh dari pendel yang sah mau kai kelemo berat house paper semua awam sego itu mandi bagi tak David dia polisi dia maka okasya polisi dan bagi cinti peramot hanya itu bahwa logi itu aku kena nanti hokre kayak yang musuh untuk participate saja tu musuh tapi kau itu sampai mana bagi macam aku nak pakai naik roh lagi paksa macam paksa dari untuk supaya orang sampai mampu nonton semua di kelompok tadi juga yang ada rumah ini kita di logi semua emang moto tamu nong yang harus hemat ya sebagai jen justru paksa semua sama saja lah ambil nonton orang semua David logi di kelompok tadi juga yang ada semua aku mana tahu kiri dan most welcome kono boleh sampai ma sawo bom ayat motor inisiatif nawo je jono kin bakha hazana moto Delhi wo thangai au mabu ya ulusip angke masuk maya dong mana ya dong abu ulusip kintu senje cesta khai to je bo nang je babe harwa khai to oni ang noble ulusip pakha hambai sar hambai le hambai sar thank you
ke faide nora mone reaction khnai ma khana karma moto tipra mo thani cheng fight kheliya tipra sang mis fight khayo gabar bagai faide tai khoroksa tipra mo thanno no call khai pinai borom gnang montri tei sini borom gnang honorable minister of state sini borom gnang bisho kutu de sir, ang David Murasing ini payong, gesang Facebook live atong tabok joto media atong ke sir, sang abuli di sini di lizra himi thangmani, abo to tipra sangi si tabok ang himi tong, kuno political party ni himi ya, ke hai pano ozaga bo, sir norok no 9 tariko, haina bagai ang se kobok mani jaga bo, ozaga sir normi kesa kisi se message na bagai angor no call khajamani kisa sadisa ilogi bo riwi to আর অবশ্যই ফাইনান্সিয়াল দেইবো স্ট্রংলি जों লগি নাই যে দাবা চিনি পারসনে হাম কই তো মুকাই जों আ জাগাবো হলকাই লগি রেডি তো মইছে hambai sir okay borok bo khainai hini sahar baika ge tabo tei khoroksana जों call khainai ge tabo faide sini borom ganang sir BJP ni sini minister da vikas no call khainai leo no sini borom ganang minister sir vikas no ke bone pore sang BJP na dong te khorsa kani na call khini ne bone ya bola sang CPM IPP Congress jot to party ni leader no sang call khali no bone mana chen do phani bagai bortam bon shop borne khub sang khana la no te ba se try khini no jak bo duibar call khega receive khaliya jodi call back khega ke min feedback layo no receive khaliya ta ta hala na betar ye phari ta borom ganang MLA sini sar nam bodo jamati abono call khali pinai 7 sini saram bodo nan ta call khai to một call cắt thế được hả cái moni pore sini Bimal Kanti Sakma MDC ni sang bo main leader BJP ni MDC ni MDC ni bono call khin khin 906 আমাকে এডিসি নি MDC
ni chief leader Bimal Kanti sir masar monang kol khaitu nate gaisa kok sai namu so joton thane na number tong bor ni gan number no bo reply di han ko ge bor sini ho sen number no gaisa kol khani phin kani ke kol khai ka BJP ni ke thamli dan kol ke bor ke kol receive khaliya khorok sa sar ke kol kat khare ka ke phadi tabok sang CPIM ni no kol khai ne le no CPIM ni ke chini Jitendra Chaudhary sir na pila kol khai no jeto leader of opposition te solo member ani ni bo CPIM ni te Tiprasami CPM ni bo khorok sang member te leader of opposition mono kol khai ni 6 2 5 6 borok call receive khaya phano ba borok call reply ra ge phano ang bor nama bu khaifinai mail bu khaifinai mail khai bu janak finai आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें bo network ni phataro tei serap sa pore bono tei sa try khani phino ta phidi rata sorum sa call khani 4 3 6 1 2 7 2 6 2 sini rata sorum sa XCM Bobani call na tanai rikha ban number no silu to bor kok sana mo je phano mi mano epana letter bor hafine ke je to kat khaire ka te se call khane kono प्रश्न phaile e phaile ta bok chang marto national party ni thanka national party ni te kaise no chang call khaifino chini congress ni theke to kono MLA kare epana chini Shabda Kumar Jamatia sir congress ni abo Tiprasam sim leader mono call khane ni phino 6 1 3 5 807 ये BJP ते CPM ने क्या कॉल रिसीव कर लिया ये और तो बोलने पार्टी लाइन नो प्रॉब्लम मुझे भी देख रही मिली ऐसा ही हम का शब्द कुमार जमाती है सर वो ना खाई sarik hamsa ang tabok joto media tabok nai tomusno ke Facebook live bu tongo ang David Murasing agoli ni simi Delhi jora tabok chini je Tiprasani mantu sok thina mannani bagai je kisi sa phanderoi mono ni 6 mas ni bisingo jeta kendra sarkar na hamani accord abna 18 mas 20 mas library ama bagai amane protection himitum do jagao 9 tarikh chen Delhi o jontor montor dhorna nai te chini khad mane funo nai gamata kono political party ni representation khaine ang himia inka aro joto party ni MLA rona nang call khai tongo inka congress to chini Tiprasani nang leader ke nono abone moi call khaimani inka sir nang or nibo nono kobogo nang 9 tarikh chini Tiprasani joto khoran thamsake tisana bagai kono color and creeds nei chen wan so ge oi jeng joto palke jodi khoran thamsake tisa pemake belai ke chanai amone bagi ang call khaimani san ken kono kok sana tamke saiman sir David Murasing as a man, the man is sorry sir
बुझिया आं तो डेविड मुरा सिंह आइडेंटिफिकेशन का तबक आं खरकसा तिप्रासा आं खरकसा भारतीय से भारतीय ते तिप्रासा हिसाबै आंगानि सारा पॉलिटिकल कलर ना आं और वो रिप्रेजेंट खया तबक उनका के सारा इंडियन फ्लैग न तो इसे मूवमेंट खै तंगो मुहूर्ते सारा वो तो जानी जवान सुमन बेपार है पण आं के वान सु के सार पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी नि खरसा बरो के बा आंगो रिप्रेजेंट खैनो सर पॉलिटिकल सर आने कैसा क्वेश्चन कैसी पॉलिटिकल कलर गना के सर पॉलिटिकल नि फादर थानि जाति नि बाय कक साइमी आदा सारा नि कक कैसे नां डिबेट तो खैन थेंग न रिक्वेस्ट खैनि बंस फयो हाइपन आने कैसा न संग मंगा के सर आने कैसा न संग मंगा सर पॉलिटिकल कलर गना के पॉलिटिकल नि फादर थांगै जों दफानि बागै थानसे के सबा खैले मै आदा अवश्य हाइपन सर नों जदि फाइनाय के बा फाइनाय फाया के बा फाया हाइपन न आं जस्ट रिक्वेस्ट खैनि बागै कल खैमासे द न प्रॉब्लम जाके तो पॉलिटिकली प्रॉब्लम जाके तो सर अब तो नहीं मैटर हम भाई सर के बसाका पॉलिटिकली वो प्रॉब्लम जागो अपने बागै एक प्रकार फाइमिया है के न भमखा हम तो डिबेट प्रोग्राम या होय तो बन पॉलिटिकल प्रेशर तो का पॉलिटिकल पार्टी तिब्रामथने नंगै मानो हाइपना ताव तिब्रा सांगि सिताबक सबा खैतम तिब्रामथने फ्लैग बालै तो खैतम येसी ये तिब्रामथने फ्लैग बालखा के बा तिब्रामथने फ्लैग वैसे बालजा के दफने बागे कि आं कक मा सालिया है या दफने बागे कक सामानि क्ले दे सबा खैमानि क्ले दे ये जा ये डिबेट खरि न को गया ये जों सीपीएम नि नो गैना कल खैका कननि न कल काट खैका बीजेपी ने बो रिसीव खलिया कल काट खैबिका कांग्रेस नि स्कार कल रिसीव खैपनो बो अब पॉलिटिकल न बो इम्पोर्टेंट माने पॉलिटिकल न बो टेक्सा इम्पोर्टेंट रमा बागै बो म खैमालिया ये फाइदे ताबक चिन आईपीएफ तिनि न कल खैले न चिनि पहिलाव न कल खैनै चिनि शुक्ला चरण महाशय न चिनि मन्त्री न कल रिसीव देखाइनै न person you are calling is currently busy. Call again later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें already the Simon busy khairka ऐसा ट्राई करना कॉल हल्का sini borong genang menteri borong genang menteri sahib ang David Muras Singh no call khaimani ke kicha kosto rna bagi call ma khaija kaisi ke tabo joto media nai tongo Facebook live bo tongo joto political party na dong rna personally ang invite khaina bagi call khai ganke boni porang letter bo honai no mailo khana soni ni bisingo no ge jeng tibramothani MLA मंत्री नो कल खैका आं तासिमब्र लाइबो नो बर जतन फाइनि नि साका चिनि बीजेपी नि बो जों जे लिडार न कल खैका बर कल रिसीव खैलिया बीजी खै काट खै रेखा मने परे सीपीएम नि नो कल खैका बर कनि नि बीजी खै काट खै रेखा नम्बर सिनि फनो कांग्रेस न कल खैका 10 शब्द कुमार जमातिया न बम कांके के जतन न खैतम के अब खै हैन सर चिनि तिप्रासा एकट तिप्रासा ने परमानेंट सॉल्यूशन मै केंद्र सरकार 6 मास बिसिं सॉल्यूशन खाइने माने तबक 18 मास लाई 20 मास तंखता गुखाइ गबन बागै ना साधारण एकजन सुगिया बरफना आगोलिनि सिमि दिल्ली जरा हिमैमा फैगा आं सुगिया न सबसे कतैन हाइपन आंमा फैगा साहस कैसे फुनगै ग अ जागा 9 तारिख तिप्रामथने पॉलिटिकल कलर गन नै मन हाइपन तबक तिप्रामथने फ्लैग बालिया इंडियन फ्लैग बालिनै अ जागाव तिप्रासारनि खरांनो थानसा केति सालायनि ने फाइका अ जागाव
নরনা কবক যাও পার্সোনালি নরক 9 তারিখও और जगह फाइकान के केवल आंत हुलिया तो जारी खाइमिया प्रेशर खामखान खाइदिं तो साइमिया रिक्वेस्ट खाइमानो आम बगे आंनो फोर्स खाइमानिया जस्ट रिक्वेस्ट खाइमानिसे अनजर जों थानसाके जदि पाल खरांति सालाइमा खांकेबा सरकार ते किसे चाबक लाइमानो सिनि दाबिनो ते किसे दाक्ति बरो तिब्रासानि सल्युशन खाना बय ते किसे दाक्ति टेबिल बरो आसु बिमान के मने बागै न रिक्वेस्ट खाइनो बागै कल खाइजामास हामबाय सार के नंकोनो मेसेज दंगे सार साइमन प्रेसिडेंट बां कल खाइनाय लेटर बर होनाय अपनो पार्टी के प्रेसिडेंट न चिठी एड्रेस कर ए खाइरनाय आ ए सार लोकरानि बागै नि कोनो मेसेज देतों मौस कक सना मुसुजलिया काट खाइरेका मौस साका प्रेसिडेंट न लेटर रेबदि अब तो लेटर होनाय ना आइ बिनि कोनो प्रॉब्लम दंना फाइदे सिनी आईपीएफ पार्टी प्रेसिडेंट नबो जों कल खाइरेना सिनी आता प्रेम कुमार रियां न सिनी बरमगन न एक्स मिनिस्टर पार्टी प्रेसिडेंट कल खाइतानो लेटर बर होनाय जतन न मेल बुखाइनाय के लेटर ते मेल खाइनाय नाबो जतन प्रिपारेशन नाजंना खानान बिसिं जतन दुइ हर जनाय ते अब सोशल मीडिया ते मीडिया पब्लिश खाइनाय थानसानि चबा खाइलिना ले ताम समस्या दं गान तो ये बाबू रिसीव खाइलिया हाइपन ते बिसे खाइनाय ना Ini IPF party ni presiden, Borong presiden, Ata Prem Kumar Rian, ex minister, orang kol kaitan, wajah kaitan. Khulum kasar, ang David Murasing, hambai, ang tabo UP wono, sar tabo koke hai se, joto media kisa kamera sakza, ke live botongo. Kita tahu, tasing proses ini menteri babu no bang kol khaika, ke joto political parties no na kol khai tanggo, ke Tipramot thani no bo khaika, BJP rong no bo khaika, ke CPIM no bo khaika, Congress no bo khaika, ke sar koke hai se, ang Tipramot thani political color ganang, abo thik, hai pano abo basto pano, ang ani jurnal ni resign diri kha, resign ni mana pore. Tipramot ni flag no balai ya, ang India ni flag no balai. Kono ang Tipramot ni kok bose ya, Tiprasan ni kok no sawe ang pasal jora himai faika. Je ang okok busaka je IPF ti baibu agreement khaijak 18 ni sekan. Abo implement ni ako. Tipramot ho abo agreement ka 24 ni sekan. A 6 mas ni kok mana 18 mas lai 20 mas ni tong katak implement ni ako. Gamon bangin faide joto Tiprasan jora leader to nai rok. 21 জন tabok MLA tong Tiprasani. MLA মন্ত্রী তম 30 জন MDC EM তম কে যত যদি পালকে যদি খরাংতি সালাই খান কে অ জাগাবো কেন্দ্র সরকার তে কিসে চাবক লাই খাকে তো তেসে দায়িত্ব দাবি মানানি লাইনে গামন বাগিনা অর দুয়াং সুগিয়া কে আং সিনজন আং মানে আং সুগিয়া একদম আং সুগিয়া কতই নাং MLA MDC একদম সাধারণ বড় হাইপন আং তিনি হেমাই ফাইনে চে কাইসে চেষ্টা খাকে স্যার কে অ জাগাবো নরক যদি পালকে ফাইকা কে নরন ইনভাইট খে পার্সোনালি Maharaja Santa Finance Sarka, MP Finance Sarka, Jota MLM DC Finance ni borok bukok Sarka taisi borok lai bono, sini Chief Whip da biso dit koloi te da biso keto, kay ay pano Congress ni ke jeng party khaimi ni bosaka, kay CPM rong ni bo, borok phone khosalia BJP rong ke phone khosalia number sini pano, norok IPF tini kenani ne phone khosaka, ke ni menteri phone khosaka, boken nang bai kok salisi tini sto. Yang bagai nono call kayak kan personal letter buang nono rohonai norong na joto nono. Kamu jeto kono party nih ya ba. Ke norok joto or noi tarik itu deh kayak ke belai ke sini bagai Tiprasan bagai hamnai. Kamu nih bagai call kayak masih invite kena bagai sar. Kau apa tuh tiktok ini jawab semua. Apa
মানে যুক্তিগত এবং গ্রামার সম্পূর্ণ जों जेहेतु बय खसाय जों तो आंचलिक खायनाय जों त्रिपुरासानि माथाय सिन्थायनि दाबियाव जों आइडिएफटि दङ हामबाय नों दिन सालजाबो आइडिएफटिनि वारियार्स एबा दिनिबो आइडिएफटिनि दाबिनो दुइनो बा त्रिपुरा माथा बसेनि दाबिनो जिनि आबन बागै जे सामु खायदो माने आबन बागै जों बेलायनो जों प्रफि खायो जों प्रशंसा खायो मिनि सामु साथिया जों आं मिनि फन नाम्बार आं दरिग्रा दिगने आं दुइजना बरफ थानि सानखा किन्तु आंनो Pagwai tangga outlet not Himalaya. Bihar di kalau tu fungsi mana pun nama sanja. Karon koreka ampu hari sambut jadi jengde. Tapi asamura sukses kanan tadi ampu jadi tension betulnya bagi si beta suya beta. Tapi juga jo kai balik ya. Hebat jeng ampu dia supaya agar lari tanah agar dari sini apa mana dia supaya kan tabuk dia tinggi sini agar lapai nih. Kerja tu ini message abo angkari kerja, angkari sepatol di Sabapati Sabon, abang tolong kau di sana, abo tolong kau di sana, abo cara di bantu mewa, campur sejarah, tinggal masuk juga kaiman, bantu mewa politik di perasaan tadi wa, campur sejarah juga kaiman, kenapa abo cina bersih wasuk lain itu. Belai hambai sar, 9 tarik sarang letter rohonai, te 9 tarik ngorok kindly please, ngorok attend kaiman ke belai ke hak sang mai ang tokha kayo. CPM ni MLA leader of opposition Jitendra Chaudhary sir bo attend kare nago jodio boro call receive khali ani number boro sinibo ke chini BJP ni chini MLA মন্ত্রী boro bo amok khaina ni nago karon jehetu amoto tiprasan boy common demand ke noro call ti saka te noro response reka belai khang khabai khubai hambai ya por sir hambai sir yes sir hambai ke oh Sini Jitendra Chaudhary sanoro tasing pro habya tei wesa try khane fiu no last try khane no 9862 567842 tei wesa last try khane sini Your calling is either switched off or not reachable at the moment. Try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है যাই হোক আনি দায়িত্ব আং পালন খাইকা যত পলিটিক্যাল পার্টিস লিডার মান কল খাইকা তাই কবকা আং সবচেয়ে সুগিয়া বরক ত্রিপুরাজনী সাধারণ আং বরক কোন সুগিয়া এসে একদম হাবা মিছিল যা বরক কিন্তু আং চেষ্টা খাইতো আমবাগে যদি চুগনাই বরক যত লিডার যদি পালখে থানসাকা থাকেন কে সিনি ডিমান্ড কলাই খেমানাই আমন বাগে কল বাইতে ইনভাইট খাইকা বাক্সা রিসিভ খাইলিয়া কল কাট খাইরিকা কে আমন বাগে বেলাকে খা খামো হয়তো বড় যদি ওলা রিপ্লাই রহ কাকে কল ব্যাক খাইকাকে অবশ্যই আং নরনা খারাপ মতে এসে লাইভ খাই জানো নাই সাব কামো রেসপন্স দেখা বনিয়া বলো চিনি দুইটা রিজনাল পার্টি নি বড়রনো সাকা যে আমক কাহাম ককসন যত ফাইনি হিনি নে আম বাগে বেলাকে বর্ণ খাই আং থাকসাং মান খা কে আং শুধু বুকুক বাইয়া প্র্যাকটিক্যালি সিগমা খেলিনে আর और जगह तो शुद्ध रीजनल पार्टी नहीं खाई कि वो नेशनल पार्टी तेलंगाना मन पर नेशनल पार्टी कांग्रेस बीजेपी जो तो एग्निस्ट तेलंगाना मन नाम बागई रीजनल पार्टी रक्सिमी खाके बाइके में जो तो नेशनल पार्टी रुमा खाई के जों सिमी खाइसिने इंगे हम दाबि ते समाना तो जों सिमी खाइने इंगे त्रिपुरा थांगै रास्ता रुमा खाइसिने जों सिमी खाइसिने इंगे जनताना तैने इनडेफिनिट स्ट्राइक रुमा खाइसिने बसागो लयफोन मा थैसिने हेसि पार्लियामेंट बुसंगो जों सिमी मा खाइसिने इंगे लॉ एंड ऑर्डर फन जाय सिने हेसि मुभमेंट खरा खाइके आम बागै कलाई बाय माना न नर प्लीज या थेग्रो मोन न खुलुमे आं कबगो कलाई बाय माना न किचा चाते लसिदे साक्थर लसिदे सि तिनी सालसा जदि नर बखरा पंखा के तिनी सालसा जदि जातिनि बाय कक सकन करके उसुं उसुं मल ब्रम ब्रम तिप्रासा जाति द खसे यक सभा मननाय इनका कॉल खाइबनो कॉल बाय सिमिया ऑफिशियल लेटर सह लेटर न पब्लिश खने जत तो एमएलए नि थानि रहनाय जत तो एमडीसी एम लीडर नि थानि रहनाय आं विथ साइन आनि साइन खाइबानो सह आं रहनाय आबो बां फेसबुक आव खानानि बिसिङनो पब्लिश खने नगर नगैमान खना सिनि तिप्रासा लीडर नि रिएक्शन के चिनि बरम गना खरसा कांग्रेस नि लीडर बतसका पार्टी नि कमन इम्पोर्टेन्ट जखा जाक कक्रे अब जानि जा गणतन्त्र तो डेमोक्रेसी तो जानि जा भ्यूज जानि जा पॉइंट्स नारनाय हैसे किन्तु गणतन्त्र नि पनि गणतन्त्र नि बिसिङबो
जों त्रिपुरा सारंके त्रिपुरा सानि बागै आलादा जों किच्छा तला नखरे जों वाल सुनो नानै सुजो होइसे पार्टी नसि इम्पोर्टेन्ट ले के चावैसे पार्टी ने इम्पोर्टेन्ट दिता माने त्रिपुरा मथनि फ्लैग आईपीएफ नि फ्लैग बीजेपी नि फ्लैग न नासिके जों बहक दक न बायदे मासानो बा बिल्डिं दङ बा आमबा सिन सल्युशन दे फाइनल चेहरा बाय फ्लैग बाय ताबक सिन सल्युशन निसे सिनि सामुं बाय सिनि मुभमेन्ट बाय सिनि बुस्कन अचीवमेन्ट बाय सिनि दफा तामंनि इंडिया सिनि कंट्रीब्यूशन बाय दफा तामंनि इंडिया और जरा तिनि हि पाइनेर केब मंत्री एमएलए बने बुस्कन मंत्री एमएलए एनन कोन इमान गरेसि ताम इमान तो बापिन ताम इमान तो दा सदस्य ताम इमान तो इ फुजी बाबु ताम इमान तो पेंशन माने तो और गोबां मा तिनि बोरै लोक फैबाय ताम इमान तो ताम दरकार और न वाहन बाजार सेरिनाय मैया सेरिनाय नाव फुजा करने फैबिनानै ताम दरकार ओ हासुको तनै तैसि मानु गया 70-75 बছर बरसानो तै खानि रहनानै ताम दरकार दिन हाजिरा 200 টাকা सिकरै आनो 500,000 के रांदाय रहने चुबासु खिनानै गाम जतन मुसुक जाबो यबनानै जतन मुसुक जाबो सल्युशन तो बिसनानै बनिया थे तला तंगन के मुसुलिया ओ प्रभु नेता रक नरक सिबु जिलिया के ओ चिकन साकम न लुकुर बियान थनाय हामबाय जतन खुलमका से नंसिथन गान लेटर हो माने दन जतन फुलै हामबाय जतन ताबुक तो अलरेडी 10:50 orni haifano gariwo tong tui fano kaisa Tripura haste ganangoi joto rangsakni Tripura sama pata kuku orobai kicha nangkuk mani খুব important tai je tabuk chin Tripura sorokni bobishyot जराबाय जे ताबु गथ'यै तो माने आपत्ति किसे सानानि बागै थाय माने लाइफो बाक्साबा अबभियसलि ताबु सामुंनि जरा ल्याङजाबाय थबाय खाना तो आं बा बाहायनो दिनैनि आनि सामुंनि किफिल दंमानि जरा हायफानो थायचुङानि ताकु खरकसा बेंगलुर दंनाय बे कक्साते साथे ताबु जस्ट चिनि बररक गोबांमा सालब्रुम जंजालक लायु एबाके रुप बियादि हस्पिटाल जोङो उंजा गोबांमा दं जेहेतु जों गायतर बाय स्नामजा बरकमनि सुबुंखाबा तो बिपद आपद फाइमानो एबं चिनि बुबाग्रा जुनो मुंसा बय अनेक बरक साव मुंसारिया पना यस किंतु एमन सम्पत्ति जुना आथिखालांखा जेटा केबो सेगय मेजा आबं खाबले खरकसा ताय खरकसानो चुबा लायनानि हामजाक लायनानि माया नांलायनानि तो अब बेले काहामको तिनि मेन आंतामबाको कक्सा मासा गाहिमनले चिनी तिप्रासा रंनि कपाल बो जगह थांसगैनो फ्यूचर तामो आबो केबो सिया त्रिपुरा हास्तेबो सामुं तांजानानि जागा गरै चिनी कर्म संस्थान गरै लेखा परा खलाय नाय गोबांमा ग्रेजुएट डिग्री नाय दंनाय रावबो अमहायनो साख्रि काहामाया सेबसाब माया हायनि बागै अल्टरनेटिभ लामा रुतुगैनाव जे फातारा ताङै सामुं खायनाय बेंगलुर हायद्राबाद मुम्बाइ कलकाता गोबांमा जागारावबो थाङो एबं थाङै खालायबो तो आबरकनि लगी लगी ताबुक प्रेजेंट बर्तमानो एमन नगजाखा जे बाक्सा निजेनि फ्यूचर एबाके खिनां स्नामनानि बागै वानसुगै थांनायबो दङ आवहायखौ आं मा हास्तेराबो बाक्सा अमहाय बरकबो दङ नगनि कक खानाया पेरेन्ट्स संनि कक खानाया फेकजाकनाय मानै नावो बाक्साबा
समाज bai mosangya samung khalai abhai bipoto kasaboi para elakawo mokhang phungnan jaga kuringoi abhai rok kubangma thanai dong to thangdi ani kokai nuni thangtai nong thana mu chungkha thangdi kaham kok aro tongoi future snamoi phaithong chungbo suribo phiaba tini Bangalore hai jagarogo Hyderabad hai jagarogo Pune Mumbai Delhi hai jagarogo thangai u tomungno selaiya hekjaknai manui nawoi aro kalai nijeni sakbo derawo aro nunghai hatar hawo samung tangnani hine kahamuan sugoi thangnai rok boroknobo jungjal phunang এবং পারাবো যারা দংনাই লুকুরক বরকনবো জুংজাল ফুনা আবতাবক বেলাই উবাংমা ইস্যু উই দংখা তো নরক তাসংদি যে সানজাকনানি কিরি জাগায় সাwo বা সাননানি রিনানিনো সাক সাজাগো না জং সুরংমানি সিচিনি বুবাগ্রান থানি খরকসানো তাই খরকসা হামজাকলাইনানি Maya salainani khoroksa saya jorawo chubalainani to je mansak chubaibo tonglayo naibo tonglayo sanlaibo tonglayo rilaibo tonglayo to onek somoy amhaibo position phayo je bokha tongphano yakjukya amhaibo jora phai emon borok obhaibo tongo je uram chuba jagaibo bini bokha selaiya bini thanibo bo bui baile chuba jagu phiaba bini bokha buino chubanani buini bagoi kaham sanani emon naki je borok bon help khlainai bini asuk bipod kotor bono hamjaknai suda bini bokhawo musungmani kri amhaibo case nokjak ang bumung saglak thachingo ang jesamoyo sanjawo program kaisa program pai prugo Komalpurni khoroksa takhu ano messenger apti text khlayo sir emergency reply didi ang reply rikha bumung sungka address sungka bas anima hamya urgently rang 3 থেকে 5000 টাকা নাও ঠিক আছে Ungoi manu bipod apod. Engke angsaka Komalpuro ani taku khoroksa খুব পপুলার বড় আরনি Komalpuro চিরি টিপ্রাক দফানো তাবু মোটামুটি ইয়াগ্রময় যতন তুইদুল তংনাই তাকু তপন আং বিনি কক সাকা নং Komalpurni hingkai takuk topon bai nung kisa kurungdi topono sadi anupol khlaidikni ang abo samani region tongo ang nono help thaina muchung ya abo ni bagu ya to abo samani region nung khable ang omahai waisaya waini ya waitam waibri ingkha hordi borogo emergency help sane help laika properly ulo khobor nai nai mane abor rok thekjak manui bai godaloi lila bilang jak ebong borong ni thanibo thekjak nai manuinane bagai rang kurini bagai se omhai khlai fraud khlai to obhaibo case wangma waise waini ya wairi wainang omtiung jak haini bagai notuba goboi baksa bipod nagoi bongoi mano to fana ani number Maya fan ungoi tong manu sarati pan borok ni thana an nama tong nang na abko geble na abon bagai messenger tei onek borok jugajug khalai to jai hok abo thangka tabo Bangalore Hyderabad Mumbai Kolkata Delhi rogo jara rangjakni chini tiprasa sikla rok jara samung tangnani bagoi thangnai properly family ba nijeni future ni bagui hine wansuk thangnai rok norokno belai hambai dai norokno support khalayu karon tifra hawo chini tong kesep
जों सेबसाब माया गोबां माइसु दं किन्तु जारा साक टंथक्तुइ थानाय रक बरकनो आं सानानै मोसुङो नगो जदिबो नोंनिनि पेरेन्ट्स निनि बुमा बुफानि कक्से खानाया फेकजाक मानैबे कुबुलै समाजो मोजांया सामुं खालायै नों थांमानि सिगां नंखाया चिन्ता खालाय थाना नांमानि जे आं पाराव दङैसे आसु जुंजाल आसु कष्ट होनखाय आरो थाङै बिपद खालायखा आनि बागै साबो जुबानाय नों आबनो चिन्ता खालाय थाना दंमानि एमन बरकबो दङ 8 বছর অমতে কেসबो दङ 8 years बो हायद्राबादो सामुं खालायमानि नगबो फाइया नगबो रां रहरिया आसम साबिनि मा थुइफ्रो उंगाखाय बो फ्लाइट टिकेट ट्रेन टिकेट तानि फाइनान जरा बिनि थानि गातबोनि এই অবস্থা রকম गोबांमा केस रक फायुचिनि थानिबो विशेष खालाय आनि थानि तो फैगा सब सामान थानि आमते केस एसेबि गे जारा फेक जाकनाय मानिनावे आरो थाङैबो आगल सेया आरोबो थाङै अ वाइजैनो दङ बक्सिद्रा साजाखि बिपद खालाय खाय आरो ताबो साबो दं हिमालय त्रिपुरा पिपल फाउन्डेशन बनो तुइदुलै अनार साबो आरनि अजामारक साबुंगाखाय जिनि ताखुक जिनि रांसांनि ताखुक गाइटर बनो ताइबो हामारेख्लाय दं जिनि ताखुक दिनेस बतो त्रिपुरा पिपल फाउन्डेशन संसामानि बतो गभर्नमेन्ट नि होइते बनो जे अजागावो रां लाख लाख कोटी कोटी रिवै दंया जे निनि बररक त्रिपुरा राज्यनि देरा अर फाइ बिपद आपद नांगाके नं बरंनाय हेल्प खालायदिनि बनो तो रां दिदनि बबो अमहायनो नरखाय खालायै बिनि जीवनो लगनि रां खक्सा करै तुतै ब आरो थांगा आरो नो लेखा परा खालायका आरो नो ब सामुं खालायका आरो नो स्ट्रागल खालाय बतिनि जों जत सारा डिफरेंट प्रासारकनो हेल्प खालायनानि मतो पोजिशनाव बतिनि दं के काहामको हेल्प खालायका गय हेल्प खालायजाकनानि मतो खालाय दंना नांनाय जुंबो खरकसा बरक बाय बिपद माया नांजाक खांगाखाय चुबाजाक खांगाखाय माया नांजाना खालायनो मा दंथाय खालायो किन्तु ननो जे वाइ रे वाइ चुबामानि परे निनि सलायजाक मानि कुरि बिपद नांफुरंगाखाय सार मामा दादा काका अदरवाइज नों नासले मासे कुलकुरि इके एटलिस्ट ओ दिनेश देबरमा बुबागरा ताइ चुंबिनि वारियर्स चुंबो तो नरखाय परब चुंबो हार्ट दङो दुख नांगौ वाइसानि बागै आंबो सामया जे बरकनो बार बार हेल्प खालायमानि परे এই বরক বাই যদি কুদি জাখান কাকাই এই বরক বাই যদি সরাই জাখান কাকাই সুঙ্গ বরক লেনা হাট মো দুঃখ নাং বখাবাই थां आं हायनो हाय सावो सानजागनानि चुबागनानि माने रिजागनानि किरिबै अमति सावो अमति कोनो कुरि बखावो तिनि गोबांमा थानाय तालनि कक सावना पाइखा एमन रां तो केबनि नखंगो बा केब व्यक्तिगत रां न बुफां संगैत तनि माया जेसुक रां गोनां फानसे पाइ थानाय सालसा उरिनि जरा दंनाय थानाय तालो एमनुंखा गोपाल हामिया बरकबो थुइका कुबांमा हायाबो असुकनो बांखा शेष पर्यन्तबो खरकसा आनि लिडार खरकसा ताकुना आं फन क्लेमा साका केबनि थानि रां सलक नावै सुट हिसाब सलक नादि आं फाइले मासो आबने रिकभारि खायनाय तो फान बरकनो ट्रिटमेन्ट खायना रथि अमसुक खलाय पर्यन्त सुबामानि दिन दंगो फियाबा
kaito sau nong boino chuba mani no tasadi ni kaito safano bahan butui ganang borok muni soba jora jora wo bokha khamo haini bagai samani moni bagai ani kobomung tongnai jara বিশেষ করে চিনি সিকলা সাক চালাই রক কাহামওয়ান সুগৈ ফিউচার ন স্নামনানি বাগৈ যেকোনো জায়গা থাংদি কাহাম ককছে বিজনেস খাইনানি বাগৈ সুরংনানি বাগৈ থাংদি কাহাম কক ফিয়াবা যারা সাক মতক তুই নকনি কক খানাইয়া নকনি লাম খানাইয়া হেকজাকনাই মানুই বাই কদালৈ টংফগৈ থাংনাই রক Parawo somajo mukhang phunok mai angoi thanai rok norok thangka ke hoslai thangdi please aro kebo norni bagai rang posta rangsak budul khati tolia karon kok sanan heke ekto easy purini jora tong liporok যে সময় চুবা হরমাইয়া নরংনি বিপদ আপদ নর হাইয়া যায় আঙুই তংখা আরো চুবাই মাই হাকে নর কমেন্ট খালাयो যে বকো জংলাই কোনি হেল্প সে মায়া আবো নং আগি নওয়ান সুকনানি দরকার গোবাংমা কেস মানে তালো মিনিমাম ফাতার হাও তংনাই রকনি 4 থেকে 5 জন আরগনি ফোন ফাইও হেল্প দিবা খাখামো মাছ জবাইয়া অনেক সময়ও পোলগিয়া একে চুবা হইব বখা কোলকমানি জরাও বখা স্রাঙইনো চুবা খাংকেব শেষ পর্যন্ত আপনি প্রপার রিপোর্ট মান খাংকে তামো ড্রাগস না ওই লামা কালাই ফেরিজাক থিকা ড্রাগস না ওই বেমার অঙ্গই বহগ চাকা অঙ্গই তাবো অপারেশন খাইনা রাং করি তামন কাকে ও খরকসা তাই খরকসানি নক ফাংজুক নতলাং থাংমানি আরো থাং বিপদ নাঙই দং খাচানান নংনা রাং করি আমারক তো খানা তো গিয়াবলি না আমারক তো খানা তো গিয়া নংখাই আরো তং থকনানি বাগৈ থাঙই বিপদ নাঙই চুবা চুসানো বইখাই এমন বরক দङ বিনি ফিউচার তাই কোনো মুংসা লামা করি কসং কসং তংনাই তাঙই চানাই নক নকং বিহিক বসাখি বিউ সামং তাংনা থাঙই আরো বিপদ তো যাইমানি কিসাসুকদে ফাটানি স্নামই তুই ফাইমান আরো তঙই দে বিহিক বসানি লেখাপড়া ফুরংনানি আजिवै रांखौ पैसा पाथक पानो आबहाय आसाय थानाय दं गे आबरगनो दे चुबानाय नरक सागनि मतकतै थाङै आजागावो এই অবস্থা আং তংনাই নরকনো দি চুবানাই গে চুবাস ফাইচিংবো শেষ পর্যন্ত ফাইনা হেমা সাপিরো লাস্ট বিনি রেজাল্ট বিনি নগনি ব্যাকগ্রাউন্ড বিনি পারানি ব্যাকগ্রাউন্ড বিনি তমংনি ব্যাকগ্রাউন্ড সাইমান খাঙ্গে তামো পারাও ড্রাগস না ওই বইনে মানুই খগই বেঙ্গালোর থাকা হায়দ্রাবাদ থাকা আরো থাঙই তাবুক কাম খালাইকা ও কাম খালাইমান রাংনো সেভ খালাইয়া নংবাইখা जाबायखा তাবো হায়াং খাঙ্কাই নগনি বরক বনবো বিপদ ফনাংখা আরো নংহাই নিনি তাকুগ্র সামুং খাইনাইন থাংমানি বং ফিউচারनि बागै हिनो वानसुतम बरबो बिपद नांखा जुं ननो चुबानाय रंनिबो बखा सखानो बखानो दुखरिखा नं बरक काहाम बिपद हिनै जुबामा नायमानि निनते मुंसे बेजु आं जारा फाटार हाव दंनाय जतनि खेत्रे सामानिया किन्तु ताबुक अमाहायनो बुं बुं केस दुगजागै दं गोबां मावमाय केस दुगजागै दं आबनि बागै जारा समाजो आबहाय दंनाय साकसालाय आं नरकनबो हिंसा खालायमानिया नरकनो हिनमानिया कुदिमानिया नरकनो चुबाना मुचुंगिया आबनि गगि
नर हसुंनि निजेनो चेंज खालायदि किछा कारण नं पाराव से नं आबाय एन्जॉय खालायनानि तमंग सित्रा तंनानि पाराव से निनि कुलगिया बयनि मानि मा खगंके आरो बयनि फातार हावले नन साबु सुबा नायबा जेखाने निनि नुमानु फानिनि पाराव नन तुइ तंगैसे नन पुलगै मैया निन तमंग बेजुआनि बागै नन रांखक पैसा जुगगै मैया सालब्रुम गा आरो बयनि फातारनि हावले नं थांका द जाय हक नंसो सोलाय जायगा के निन तो yang daily रां नांगौ निन तमंग से सोलाय जायगा के नं बाहायखे आरो साबनने हेल्प खायदैबा जे थानाय बरकबो जानि जा फ्यूचार बागै वानसुगै थां तो काइन्डली प्लीज नरक जरा फातार हाव तंनाय आबहाय जरा बखा बा तमंग बेजुआ बाय थांनाय रक नरक स्लाइडी कारण जों खाखामु बेलाय वानाव कोनो समय एक सप्ताह कोनो समय सालसानि सालसे आमहाय केस 2-3 फाइव फोन फाइव शुद्ध आदि वो एरिया आनी कॉन्स्टिट्यूंसी नि बरक सिमी नि को गयाबो एंटायर पूरा सारा टिफानी चिंती प्रसारो न अमहाय तो नरक खाता नांदी फाता थानाय रक नां हिनमानिया जत बरन क्षेत्रे अकक सामानिया आबहाय कुबांमा बरक निजे तो निजेनि फ्यूचार कुमारी पाइखानो निजेनि बुमा फानि इमां एत्तो वाजाक आनि बसा सिकलां खांगाखाय लेखा फरा काहाम परिवै साख्रि काहाम बिजनेस काहाम खलायनाय आंहाय ताय बुनि नखंग सामुं खलाय तामाचा थं हेनै चिनि बुमा पपसं कायसा इमां कतरमा नुगु जों चराय फ्रुगो गेनिनि नुमानो फानिनि पेरेंट्स संनि इमां नबो नं सबायखा बरंनि बखावबो नं हरसराखा निनि फ्यूचार नबो नं नष्ट खलायखा एलाकाव तंनाय रगनि फ्यूचार नबो नं नष्ट खलायखा एबं जारा ननो निनि बिपत हेल्प खायनाय बरकबो नंहाय बरंनो चुबा बखा शांति माया विफल उ चुबा मानि आबो विफल कोनो सामुंग चुगिया तुयो कसकमा हे मा तंगो जों जारा खकचा खंनो चुबा नाय रक एबं जारा आरो नरखाय फ्यूचार नि बागै काहाम वानसुगै थानाय रक गोबांमा एजुकेटेड बर रक दङो गोबांमा इंटेलिजेंट बर रक दङो बरक नुबो लाचिमा सिंसां जागो कारण नं चिनि तिप्रासा नं चिनि ताखु नं चिनि बुथुइ बयनि बसकांगो नं आरो फातार हावो गलायजाक सुकपायजाक केफे कुखलायजाक कुकजाक न खांगाखाय ताय खरकसा बरक काहाम बलाचिमा सिंसां गुलाक दिबा तो काजै आमहाय रक बेलाय बांगरुक से तिनी सामानि कारण का बेलाय बांगरुक मनि बागै से मा साव नरक तासं दि जे म एमडी सिले सानजांनानि किरिजाग से अकक साव रिना न किरिजाग से अकक साव साननानि अधिकार जों चुबालायनायनि अधिकार हामजाग लायनायनि नांनाय एबं चुबायबो तंनाय जे थुयासाक जे मानसाक फियाबा चुबावै जदि लास्ट मुहूर्ते थाङै उ चुबा माने आबो काहाम सामुंगो कलाइलिया इंगाके दुख नांगो चुबा नायरो आबन बागसे अककनो मासाव तो हर काहाम आंगो फाइसक पाइका जतन काइटर हामारि खलाइतों खानानि रांसांनि साल जतन मानथों काइटर हामारि खलाइतों हामबाय जतननो फुं काहाम जों दिनै फुंनि हायनाय होननाय दङ गायसा टाउन अरनिनो हिंदी बायमांसे सुइजा गबा सबखौ सिमालिया तामरक सुइजा
aise sen loge laga tik tongo tin ko pen kami nafarza pura bo sudu wan sogi tongo something kamu kumulung paigana ini Kamsalah musung kah, kumulung kok, nogo tanah musung kah. Itu no, sini je nahar mung dewan sungmani abo sukses kelihasa tanya. Sampai hingga noroborok jodoh kena itu mana, dagatik message sumani, bobo nogo boni, serai rongo katang zaka, ke katang nani nungkok, tamu ni malah mas kaisa ni barang tangga, ke ai pun sen sini himung si payah kung keba jadi agak telur tu di federal jatra ni kami mana lam him botok si payah kung keba sen katang lai fano omah hekeno matong lai jauh satung hiya wate hiya hadli hiya samung hiya kena sen him lai tong jauh noro borok joto ni hamzang mabai joto borok ni shuri mumbai no sen sini Bihari area wo himui dong ho hengke tai ke sa tai ya jotto no sini team no hoite hamjangma tai khulumong ya faru tamoni himala narok je suno lama ro chobai phaimani chobai rohmani je sarwai khani rohmani omorono sang jibono phano pogya sini bakhawo जों फैथाव खाय दंनाय अमु कायसा हिस्टोरिक एबा अमु कायसा मंथलि एबा अमु कायसा मयत दंजानाय तामनि हिमाला ताइ कायसा ह लाइभ नि बिसिंते आं मेसेज होनानै मोसोगो yang Bihar rogo kabangma social media rogo no nukna yang Bihar rogo kata Saimia boro rogo yang Bihar rogo ke serai rogo safety tunani nangu jekunu somoyo nongni serai besarono tabu ke sikok serai besar sikok ini paigoka angani WhatsApp kabangma koyektano naine ang share khaika mononorok sengra hinita songdo mo kubai si tamne mala sikok bangai tongha hain bagai sini tipurane joto lukorono sini notice ni joto lukorono sini tiprasa sini dofa joto no kaisa koimung kaisa message kaisa saklaimung norok sotorko tongdi joto no jani ja serai besarono toinai lama ramturongota rohodi haino tamnelo bu somoyo ishor haita khaitong bu somoyo sabutamong hongya abo ishor si saimano sungko saimia haipano kaisa sotorgotong hangke joto samunino kaisa sep tong hinine ang mone khayo ang wansogo hangke sin logate kholoksa faizak kumulungmino monobang kok sanan bagainai boni message kumulungi sini di prasarono tamu message nani masu jotonono songkaham sang dili pedali himna nei je samai tangmani obono fulfill khaina bagai tabukphana himlai tongkho tini kisisa dating kawo gijarok tongoi kisa suilai ongkholakya tabuk sang himlai jak lamawo kisa sorike belkha o tamungrok milia tothogya bagai haipano hama tongsak lesson je samai tangjak abo fulfill khainani bagai tabuk suk joratoi himlai tongkho asano hambai jotono norok bosuri disini bagai asano hambai siporo samia yago podagana bagai no khala tabuk tiffin no de manno sangui tongo tiffin no de saimana tiaba yang biharoke misti asuke sauta oma misti numang tongo da misti numang si akai thangka eke tamne mala ang kote bukti chaimia ang misti dulsa pindo si chaimia jat borok si tini ke kisa samung chaimia ko bom hai manno ande kote sara ko na kare haise no bono nai je
Berarti saya datang ke dia. Sampai sengkitin kali kena. Sini ungklo borok kisah itangka, biar torok lebih kesai malia, kisah nasi lainnya bersanggo. Sini saltung thaya, emni teket nokhang, ke kisah waktu wasi se hai. Iko. Sini ungklo biar kau ke. Nasi mana? Wah, kalau Prasun Kumar nih sobi, Prasun Kumar, oh iPad, City cikon pun tor ubur nih yang nih, City by City kerang lajak, bolong perke bolong apa borok bang ciri parah nih say. Belai hambai tini Sunday nih bagai jarak sini Jesus no puito kene ro Jesus no pre kene bagai bono jora marka te borok pre bukhele ke tini te sini jara Hanuman Krishna no puito kene borok Krishna Bhagavan te Hanuman no borok Surya namaskar khaika omai khaine te sa sing tini nongkhar laifika buskang sekangai thana bagai fiaba kicha sini bagai challenging oh salsa salnai tangai himala sini koroksa member sini das horno Tripura samung gotho gene bagai samung adjusting gene bagai bombia frok kebaka samung adjusting gene bagai ni kebak nan khaklayo 3 times bombia frok kebaka horot thuimalia mini sak sori beljak wikingjak amon bagai sini das horno Tripura rangsak Tripura mini bagai suri laide bini sori wikingjak tini sari gobono seng kaisa jaga man ke seng doktor phunok lainai hospital seng bono treatment khelinai fiaba hospital orni bai chalko hospital nek chalo nika haipana seng thangte nai legena fiaba keba kesaje kunang phano none presi kotor none prayer none surimong abos kotor abon bagai abos senorok khenai abos senor bus kang otel juri kelang nai hambai jotona sarik kaham kaisa saklai mau tini sarik pastawo Tripura hasteni joto sini kungthai bara MLA mantri tunai rona ang Facebook live on live call khayano 9 tariko Tripura sangai Tripura san bagai je choba khaithani bo sabo phai ba sabo phainai phaiabo ulni kok eba khaba phaika hinke sini manthai mannani lai thangnai ambagai jotto important leaders songno ang call khainai Facebook live ni maddhome no 5 ta somoyo noni buskang nang borno call khainai sabo call receive khai sabo call receive khaire gya eba khaba busy tongai phano call receive khaimi ke ulo sabo response ro abonor live nugui mannai te sabo nofane bangi choba khaima jaga chaja gya aboro bonor live nugui mannai hinke jotto leader no kobok jago tenor no ang on live Facebook live no call khaine dor no kobok nai on 9 tariko Tripura san chobawa phaina bagai hinke sabo response ro ria abonor Facebook live Tripura ni jonotar nugui mannai te sabo 9 tariko phai abo nugui mannai eba kheba receive khaiya phano ulo phano sabo response ro abo khana phungni bisingo no batini bakhana phungni bisingo no rok jotono sai mannai gabon bagai jotono pastawa Facebook live ni bagai norok nai tongbai di hingga ke
ani loge apro media botongnai Tripura ni koyekta kokborok media channel rokni botongnai live jot to nang tabuk call khainai jora tini sarik 5ta ni jora hambai jotno sarik kaham kaisa saklaimau tini sarik 5ta bo Tripura hasteni jotto sini kungthai bara MLA mantri tunai rokno ang Facebook live on live call khayano 9 tarikho Tripura sangai Tripura sani bagai je choba khaithani bo sabo phai ba sabo phainai phaiabo ulni kok eba khaba phaika hinke sini manthai mannani lai thangnai ambagai jotto important leaders rokno ang call khainai Facebook live ni maddhome no 5ta somoyo noni boskango nang borno call khainai sabo call receive khai sabo call receive khaire gya eba khaba busy tongai phano call receive khaimi anke ulo sabo response ro abonrok live nugui mannai tei sabo dofani bangi choba khaima jaga chaja gya aboro bonorok live no nugui mannai hinke jotto leader no bo ang kobok jago tenor no ang on live Facebook live no call khaine no ang kobok nai on 9 tarikho Tripura san choba phaina bagai hinke sabo response ro ria abonrok Facebook live Tripura ni jonota ro nugui mannai tei sabo 9 tarikho phai abo nugui mannai eba kheba receive khaiya phano ulo phano sabo response ro abo khana phungni bisingo no ba tini ba khana phungni bisingo no rok jotono sai mannai gabon bagai jotono 5ta Facebook live ni bagai norok nai tongbaidi hingke ani loge apro media botongnai Tripura ni koyekta kokborok media channel rokni botongnai live jot to nang tabuk call khainai jora tini sarik 5ta ni jora hambai jotto hasteni lukurokno no chobani chibai tei tini ang Facebook live ni bising tui jotto no ang call khainai jotto political parties na dong no call khainai ang kobok nai sini Tripura sani permanent solution ni je movement jotono chung Tripura saro realize khaika je chung chini habo chung solution nago tabo kendra sarkar jeta chung no 6 mas ni bisingo khlai nai waida khaimani a waida no 18 mas bising pura khailia tini 20 mas ka waibo pura khailia ang ya theklam himuinai khani dukho no sarkar ni thani phunongna ni baidhokha 9 tarikho जों दिल्ली जंतर मंतर धरना खाने अलरेडी बुबाग्रा बना शहर का ताइसिंग शहर का आं फुल्ली कोऑपरेट खाने फुल्ली तंगो खाव खाइका ते बनिजे फाइनाय ते चिनी महारानी माननीय लोकसभा नि एमपी बाबू फाइनाय नि बुबाग्रा शहर का गाहायपानो जत पॉलिटिकल पार्टीज नि आदम रनो जेते म Tripura saro ni बागैसि अफ मुभमेंट amon bagai jota dong rono ang oje movement of high nai khorang thansang na bagai sarkar no Tripura sani manthai no residi hini chabrna ni bagai borok joto fighting hini ne ang borno officially ang letter rohori bo kobok nai mail khai bo kobok nai haipono phone khai bo tabo kobok nai ge faide tabogan yago porcha tongoro Tripura motha BJP CPM IPFT Congress joto political parties ni adon number tongo joto political parties ni kharcha kanai no ang council par nai fiaba letter ge joto no dhornai e faide poila chang chief whip of Tripura Motha party ni Tripura Motha party ni chief whip Bidhan Sabha ni sini boron ganang MLA Biswajit Kolai bono poila call khaiya ke bonia gulo te khoroksa leader Tripura Motha no khaine bonia gulo borom ganang sar ang David Mura Singh ang
chief whip chini da Biswajit Koloi MLA ban kok sai ma tung na ble ke sir jeng tabuk je movement khaimani abo agule ni Smith Delhi amo Tiprasa ni movement ni wan sogwe ang kaisa chikon se initiative na winai flag Indian flag tinai Tiprasa winai ang tini coba khaika go coba khaita ni bo sarnor na request khayo Tipramo thane engai norni response bahai apno request khaina bang call khaimani tak live ho untuk dari inisiatif target pun sampai masa media moto dari kotor inisiatif lima tadi macam aku kalau tu dari pendel yang sah mau kai kelemo berat house paper semua awam sego itu kan itu tak David dia inisiatif maka mau kasih motivasi dan bagi cinta berapot hanya itu logi itu mau kena sampai hokre kayak cing musuh tentang participate saja tu musuh tapi tahu itu sampai mana bagi macam aku nak baca naik roh lagi paksa macam paksa dari utang supaya harga sampai mampu নতুন নতুন কর্মচারী জনতাদের ওখানে কিন্তু এমনি লোক তো এবং মত তা মন ইয়ার তো সাইমান ইয়া তো বেকে জন ডিস্ট্রিক্ট পার্সেস সিয়াসা তো মাস থাকে না আমবাটা লোক বড় সারা মতো ডেভিড লোকে কি কর্মচারী জনতাদের না তো আলো না করে dan most welcome kono boleh sampai ma sawo bom hayake kotor initiative nawo je jono kit bakaba hazana moto deki wo thangai au mampu ya ulusip angke masuk maya dong mana ya dong abu ulusip কিন্তু senje চেষ্টা খাইতো যে নং যে বাবে হারওয়াক খাইতো ওনি আং নবলে বিসে পাখাইতা হামবাই স্যার হামবাইলে বলে হামবাই স্যার ke faide noro mone reaction khnai ma kana karma moto Tipramo thanami cheng fight kheliya Tiprasa ngi fight khayo gaman bagai faide tei khoroksa Tipramo thanno no call khaibinai borom gnang montri tei sini borom gnang honorable minister of state sini borom gnang Biswajit Dewa sir ang David Mura Singh ni phayong gesang Facebook live tong tabuk joto media tongo ke sir sang aguli ni simi Delhi jura himi thangmani abo to Tiprasa ngisi tabuk ang himi tong kuno political party ni himia ke haipano o jaga bo sir norok no 9 tarikh phaina bagai ang je khobok mani jaga bo o jaga sir nor ni kaisa kisi se message na bagai angor no call khajamani kisa sadisa logi bo riwi to আর অবশ্যই ফাইনান্সিয়াল দেইবো স্ট্রংলি जों logi নাই যে দাবা চিরিতি পারসনে হাম করে তো মুকাই जों না জাগাবো হলকাই logi রেডি তো মইছে হামবাই স্যার ओके बरफ फैनाय हिनि साहरबायखा ओके ताबो दै खरकसाना जों कल खैनाय ओके ताबो फायदे सिनि बरम गोनां सार बीजेपी नि सिनि मिनिस्टार दा विकास न कल खैने लेनो सिनि बरम गोनां मिनिस्टार सार विकास न ke bone pore जों बीजेपी ना दं ते खरसखनि कल खैने बनिया बोला जों CPM IPFT कांग्रेस जत पार्टी नि लिडार न जों कल खैले न बने माने चिन दफनि बागै बरताम मनसक बरने खूब जों खोनालाय न ते बायसा ट्राइ खैने न
ध्यान पर निभा रहा है कृपया बात Kejak bo 2 bar call khega receive khaliya jodi call back khega ke min feedback layo na receive khaliya ta to hala na betar ye phari ta boram ganang MLA sini sar ram bodo jamati abono call khali pinai 7 sini saram bodo nan ta call khai tabo một call cắt thế được hả cái moni pore sini Bimal Kanti Sakma MD sini जों मेन लिडार BJP नि MD नि ADC नि बोनो कल खालामनो 9061726 Oke, edisi ni MDC ni chief leader Bimal Kanti Sakma sar monang call khaitu nate gaisa call sai namu so joton thane na number ton bor ni gan number no bo reply di hen ko ge bor sini ho sen number no gaisa call khani phin Kani ke call khai ka BJP ni ke thamli dan call ke bor ke call receive khaliya khoroksa sar ke call kat khare ka ke phadi tabok sang CPIM ni no call khai ne le no CPIM ni ke chini Jitendra Chaudhary sar na pila call khai no jeto leader of opposition te solo member ni bo CPIM ni te Tiprasan CPIM ni bo khoroksa member te leader of opposition mono call khai 62 boro call receive khai efono ba boro call reply rage efono ang boro nama bu khaifinai mail bu khaifinai mail khai bu janak finai आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें bo network ni phataro te serap sa pore bono te sa try khani phino ta phide rata soron sa call khani 436 127262 sini rata soron sa XCM Bawani call na tanay rika, ban number no silu. Ito boro kok sana mo zay pa namin mano. Epa na letter boro ha pinay. Kaya jeto cut khay rika, te sa call kanin kono proshno pili. Ye faidi tabok chang Morto National Party ni thangka. National Party ni te kaisa no chang call khay piono. Sini Congress ni theke to kono MLA kari. Epa no chini Shabda Kumar Jamatia sir Congress ni tabo Tiprasan leader mono call khay ni piono.
6135807 ये बीजेपी ते सीपीएम ने क्या कॉल रिसीव कर लिया तो बरने पार्टी लाइन प्रॉब्लम जाबी देखे मलिया साइन हमका शब्द कुमार जवातिया सर वन खाई सारिक हमसा आं ताबक जत मीडिया ताबक नाई दमसंग के फेसबुक लाइव बुतंगो आं डेविड मुरा सिंह आगोलिनि सिमी दिल्ली जरा ताबक चिनि जेति प्रासानि मानथि सबथैनो माननानि बागै जे किसिसा फान्देरै मना हनि 6 मासनि बिसिंगो जेटा केन्द्र सरकार ना हमनि एकर्ड आबना 18 मास 20 मास लाइब्रेरी आमा बागै आमनि प्रोटेक्शन हिमितु यो जागाव 9 तारिखो जों दिल्लीयाव जन्तर मन्तर धरना रनाय तेसिनि खादमनि फुनुनाय गमता कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि रिप्रेजेंटेशन खैने आं हिमिया इनके आरो जत पार्टी नि एमएलए रन नं कॉल खै दंगो इनके कांग्रेस तो सिनि तिप्रासानि नं लीडर के ननो आबनि मै कॉल खैमानि इनके सर नं और निवो ननो कबगो नं 9 तारिखो जों तिप्रासा जत खरां थानसके तिसाना बागै कोनो कलर एंड क्रिड्स नि जों वान सगेवै जों जत पालके जदि खरां थानसके तिसा फमेके बेलाके जानाय अमने बागै आं कॉल खैमानि सान के नों कोनो कक साना तंके साइमन सर ठीक तो कि जो डेविड मुरा सिंह एज अ मैन तमाम शिंजा सॉरी सर बुझिया आं तो डेविड मुरा सिंह आइडेंटिफिकेशन का तबक आं खरकसा तिप्रासा आं खरकसा भारतीय से भारतीय ते तिप्रासा हिसाबै आंगानि सारा पॉलिटिकल कलर ना आं और वो रिप्रेजेंट खैया तबक उनका के सारा इंडियन फ्लैग न तो इसे मूवमेंट खै दङ मुहूर्ते सारा अब तो जानि जवान समन बेपार है पण आं के वान सो पॉलिटिकल कलर नि खरकसा बरोबर बुझिया इनके साथ पॉलिटिकल सोशल सिविल सोसाइटी नि खरकसा बरोबर के बा आंबो रिप्रेजेंट खैमा सर पॉलिटिकल सर आने कैसा क्वेश्चन कैसे पॉलिटिकल कलर गनां के सर पॉलिटिकल नि फातार थानि जाति नि बाय कक साइमी आरो सारा नि कक कैसे नां डिबेट तो खैन थेंगा न रिक्वेस्ट खैनि बंस फैयो हायपन आने कैसा न संग मंगा के सर आने कैसे न संग के सर पॉलिटिकल कलर गनां के पॉलिटिकल नि फातार थांगै जों दफानि बागै थानसे के सभा खैलै मै आदे अवश्य हायपन सर नों जदि फाइनै के बा फाइनै फाया के बा फाया हायपन न आं जस्ट रिक्वेस्ट खैनि बागै कॉल खैमासे द न प्रॉब्लम जाके तो पॉलिटिकली प्रॉब्लम जाके तो सर अब तो नि मैटर हामबाय सर के बसाका पॉलिटिकली वो प्रॉब्लम जागो गाबोनि बागै एक प्रकार फाइमिया है के न भमखा हम तो डिबेट प्रोग्राम या होइतो बन पॉलिटिकल प्रेशर दङ का आं पॉलिटिकल पार्टी तिब्रामथनि नंगै मानो हायपना ताव तिब्रा सांगि सिताबक सभा खैतम तिब्रामथनि फ्लैग बालै तो रखैतम येस ये तिब्रामथनि फ्लैग बालखा के बा तिब्रामथनि फ्लैग वैसे बालजा के दफनि बागै कि आं कक मा सालिया है या दफनि बागै कक सामानि खलै दे सभा खैमानि खलै दे ये जा ये डिबेट खैना को गया ये जों सीपीएम नि नो गैना कॉल खैका कननि न कॉल काट खैका बीजेपी ने बो रिसीव खैलिया कॉल काट खैबिका कांग्रेस ने स्कार कॉल रिसीव खैपन बो अब पॉलिटिकल न बो इंपोर्टेंट माने पॉलिटिकल न बो टेक्सा इंपोर्टेंट रमा बागै बो म खैमलिया ये फाइदे ताबक चिनि आईपीएफ तिनि न कॉल खैलेना चिनि पहिलाव न कॉल खैनै चिनि शुक्लाचरण महाशय न चिनि मन्त्री न कॉल रिसीव देखाइनै already the Simon busy.
Bisa try kan. Call hapka. Sini Borom Genang Menteri. Borom Genang Menteri Sahib ang David Murasing no call khaimani ke kicha kosto rna bagi call ma khaija kaisi. Ke tabo joto media nai tongo Facebook live bu tongo joto political party na dong rna personally ang invite khaina bagi call khai ganke boli porang letter bu honai no mailo khana soni ni bisingono ke chung tipramo thani MLA Menteri no call khaika ang tasim bro live no boro joto no faini ni saka sini BJP ni bo sang je leader no call khaika boro call receive khaliya BJ khai kat khai rekha mone pore CPM ni no bo call khaika boro kan ni BJ khai kat khai rekha number sini phano Congress no call khaika 10 শব্দ কুমার জমাতিয়া না বম কাঙ্কে কে যতন খাইতাম কে অবকে হাই না স্যার চিনি টিপ্রাসা একট টিপ্রাসানে পার্মানেন্ট সলিউশন মানে কেন্দ্র সরকার 6 মাস বিসিং সলিউশন খাইনে মানে তাবক 18 মাস লাই 20 মাস তঙ্কতা গুখাই গবন বাগै না সাধারণ একজন সুগিয়া বরফানা আগলিনি সিমি দিলি জরা হিমিমা ফাইকা আং সুগিয়া ন সবচেয়ে কতই না হাইপন আং মা ফাইকা সাহস কাইছে ফুনগৈ গে অ জায়গা 9 তারিখ টিপ্রামথনে পলিটিক্যাল কালার গনা নাই মন হাইপন তাবাম টিপ্রামথনে ফ্ল্যাগ বালিয়া ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ বালিনাই অ জায়গাও টিপ্রাসারনি খরাং না থানসাকে দিছালেনি নে ফাইকা গে অ জায়গাও নরনা কবক যাও পার্সোনালি নরক 9 তারিখ অর জায়গা ফাইকাং গাকে কেবনো আন্ত হুলিয়া তো জারি খাইমিয়া প্রেসার খামখান খাইদিং তো সাইমিয়া রিকোয়েস্ট খাইমানো আমবাগে আংনো ফোর্স খাইমানিয়া জাস্ট রিকোয়েস্ট খাইমানিছে অনজর जों थानसाके जदि पाल खरांति सालायमा खांकेबा सरकार ते किसे चाबक लाइमानो सिनि दाबिनो ते किसे दाक्ति बरो टिप्रासानि सल्युशन खाना बय ते किसे दाक्ति टेबिल बरो आसु बिमान के मने बागै न रिक्वेस्ट खाइनो बागै कल खाइजामास हामबाय सार के न कोनो मेसेज नंगे सार साइमन चिने प्रेसिडेन्ट एड्रेस खाइरे प्रेसिडेन्ट न बा कल खाइनाय लेटर बरो होनाय अबनो पार्टीनि प्रेसिडेन्ट न चिठी एड्रेस खाइरे खाइरे आं सार लोकरानि बागै नि कोनो मेसेज देतों बस कक सना मुसुजलिया काट खाइरेका बस साका प्रेसिडेन्ट न लेटर रेबदि अब त लेटर होनाय न आइ बिनि कोनो प्रब्लेम तंना बे फाइदे सिनि आइपिएफ पार्टी प्रेसिडेन्ट नबो सम कल खाइरे न सिनि आता प्रेम कुमार रियान न सिनि बरम न ex minister sini party president call khaitan letter bor hona jotno no mail bu khainai के लेटर ते मेल खैने नाबो जतन प्रिपरेशन नाजंगा खनान बिसिं जतन दै हरजंगा ते अब सोशल मीडिया ते मीडिया बो पब्लिश खैनाय थानसानि चबा खैलिना निला ताम समस्या दं गान तो ने बाबो रिसीव खैलिया हाइपन ते बिसे खैने ना Ini IPF party ni presiden, borong dengan presiden, Atta Prem Kumar Rian, ex minister, bodoh kol kaitan, wajah kaitan. Khulum kasar, ang David Murasing, hambai, ang tabo UP wono, sar tabo koke hai se, joto media kisa kamera sakza, ke live botongo. Ketabo tasing pro sini menteri babu no bang call khaika ke joto political parties no na call khai tango ke tipramo thani no bo khaika BJP rong no bo khaika ke CPIM no bo khaika Congress no bo khaika ke sar koke haise ang tipramo thani political color ganang abo thik haipano abo basto phano ang ani jurnal ni resign de rikha resign mane pore Tipramothani flag no balai ya ang Indian flag no balai kono ang tipramothani kok bose tiprasani kok no sawai ang pasujara himai faika je
ang okol busaka je IPF ti baibo agreement khaijak 18 ni sekan abo implement ngia ko Tripura motho ebo agreement nka 24 ni sekan a 6 mas ni ko mana 18 mas lai 20 mas ni tongka tak implement ngia ko ngamon bangina faide joto Tripura sa jara leader to nai rok 21 জন tabok MLA tong Tripura sa ni MLA মন্ত্রী tong 30 জন MDC EM tong ke jeng joto jodi palkhe jodi khorang ti salai khan ke o jaga bo kendra sarkar te kisa sabak lai khe to teisa dati dabi manani lai nai gamon bangina oron wang sugya ke ang sinjono ang mana ang sugya ekdom ang sugya kotoi nang MLA MDC ekdom sadharon borok haipon ang tini himai faine che kaisa chesta khai ke sir ke o jaga bo norok jodi palkhe phaika ke norno invite khe personally Maharaja Santa Finance Sarka, MP Finance Sarka, joto MLA MDC Finance ni borok kok sarka taisi borok lai bono, sini chief whip da bisoke chief whip da bisojit koloi te da bisoke to, kayak ipono Kongres ni ke jeng party khaimi ni bosaka, kayak CPM rong ni bo borok phone khosalia BJP rong ke phone khosalia number sini pano. Norok IPF tini kana ni phone khosaka, ke ni montri phone khosaka, boke nang bai kok salisi tini so. Ngam bagai nono call khai ke jeng personally letter bo ang nono rohonai norok na joto nono. Engkau jehetu kono party ni ya ba. Engke norok joto 9 tarik jodi phai ke belai ke sini bagai Tripura sa bagai hamnai. Amone bagai call khai jama sing invite khena bagai sir. Belai ka hamgau abato ঠিক nok ni jawa sumong abo মানে যুক্তিগত এবং গ্রামার সম্পূর্ণ जों जेहेतु बय खसाय आंथों याथों जों तो आंचलिक खायनाय बाय खायनाय जों Tripura सारि माथाय सिन्थाय दाबियाव जों IPF टिम दङ हामबाय नों दिन सालजा IPF टिम वारियार्स एबो दिगिबो IPF टिम दाबिनो दुइनो बा Tripura माथा बसेन दाबिनो चिनि आवन बागै जे सामु खायदो माने आवन बागै जों बेलायनो जों प्रफि खायो जों प्रशंसा खायो बिनि सामु साथ्रिया जोंथों आं बिनि फन नाम्बार आं दरिग्रा दिगने आं दुइजना बरफ थानि सानखा किन्तु आंनो Pagwai tangga au not Himalaya. Nang dihar di kalau tu fungsi mana pun nama sanja. Karena orang je ampu ani sambut jadi je ini. Tapi semua sukses kerana tadi ampu je tension betulnya bagi si beta suya beta. Tapi juga jo kai balik ya. Apa jeng ampu dia supaya agar lagi tanah yang agar dari sini apa mana dia awak supaya kan tabuk dia tinggi sini agar lapai ni. Kerja tu ini message abo angkani kerja ang sepatong di Sabapati Sabon abang tolokol di sana abo tolokol di sana abo cara dibantu mewa jemput jarati nama soal juta kaiman bandung no politik di prasani tabio jemput soal juta kaiman kenapa alunan besinti wasuk lain itu belai hambai sar 9 tarik sarang letter rohonai te 9 tarik ngoro kindly please ngoro attend kaiman ke belai ke khaksang mai ang to khakhayo CPM ni MLA leader of opposition Jitendra Chaudhary sir bo attend kene nago jodio boro call receive khali ani number boro sinibo ke chini BJP ni chini MLA মন্ত্রী boro bo amok khaina ni nago karon jehetu amoto Tripura sa boy common demand ke noro call ti saka te noro response reka belai khang khabai khubai hambai ya por sir hambai sir yes sir hambai ke oh Sini Jitendra Chaudhary sanoro tasing pro habya tei bisa try kene filo no last try kene no 9862 567842 tei bisa last try kene sini आपके द्वारा डायल किया गया नंबर यह अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है jai hok ani daito ang palom khaika joto political parties leader mang call khaika tei koboka ang sobche sugya borok Tripura joni sadharon ang borok kono sugya se ekdom haba misil ja borok kintan chesta khaito ambabe jode sugnai borok joto leader jode palkhe thansaka thaikan ke sini demand no kalai khamanai amon bagai call by to invite khaika baksa receive khalia call cut khairika ke amon bagai belai ke kha khamo hoito borok jodi ulo reply ro kanke call back khaika ke obosshoi ang norno khana phomote se live khaija no nai sab kamo response ka boni ya bolo sini duita regional party ni borono saka je
amok kaham kok sing joto faini hini am bagai belai ke borno ke ang thaksan maman kha ke ang শুধু বুকুক বাইয়া প্র্যাকটিক্যালি সিগমা খেলিনে আর ওর জায়গা তো শুধু রিজনাল পার্টি নি খাইকে কিং যেমন ন্যাশনাল পার্টি তেলেঙ্গানা মানপুর ন্যাশনাল পার্টি কংগ্রেস বিজেপি যত এগনিস তেলেঙ্গানা মান গাম বাগৈ রিজনাল পার্টি রকসিমি খাইকে বাইকে নাই যত ন্যাশনাল পার্টি রকমা খাইনি একে जों सिमी खाइसिने इंगाके अम दाबि दैसा माना तुगै जों सिमी खाइने इंगाके त्रिपुरा थाङै रास्ता रकमा खाइसिने जों सिमी खाइसिने इंगाके जनताना तैने इनडेफिनिट स्ट्राइक रकमा खाइसिने बसागो लयखौनो मा थैसिने हेसि पार्लियामेन्ट बुस्थांगो जों सिमी मा खाइसिने इंगाके ल एन्ड अर्डर फन जाय हेसिने हेसि मुभमेन्ट खरा खाइके आमबागै कलाय बाय माना न नर प्लिज या थेग्रो मोइनो न खुलुमे आंखबगो कलाय बाय माना न किचा চাতে লাইছিদে সাকথার লাইছিদে তিনি সালসা যদি নরক বখরক কম খাকে তিনি সালসা যদি জাতিনি বয় কক সাকেন খাকে কুসুম কুসুম মল ব্রম ব্রম টিপ্রাসা জাতি দ ফাসে ইয়ক সভা মাননাই ইনকা কল খাইবানো কল বাই সিমিয়া অফিশিয়াল লেটার সহ লেটার ন পাবলিশ খানে যত এমএলএ নিথানি রহনাই যত এমডিসি ইএম লিডার নিথানি রহনাই আং উইথ সাইন আনি সাইন খাইবানো সহ আং রহনাই আবো বাং ফেসবুক খানানি বিসিগনো পাবলিশ খানে Menurut nugiman kena sini tiprasa leader ini reaction ke sini borong kena korsa kongres ni leader botos naga party ni kongon important nuzaka ke jak kok rea bo jani ja গণতন্ত্র তো ডেমোক্রেসি তো জানি যা ভিউজ জানি যা পয়েন্টস নারনাই হইছে কিন্তু গণতন্ত্র নি পন গণতন্ত্র বেশি গব সন তিপ্রাসা রকে তিপ্রাসা নি বাগে আলাদা নি চিন্তিছা ইচ্ছা তোলা ন করে চিনওয়াল শুনো না সুজন হইছে পার্টি নসি ইম্পর্টেন্ট লে কে চাও হইছে পার্টি না ইম্পর্টেন্ট দিতাম মানে তিপ্রা মথনি ফ্ল্যাগ আইপিএফ তিনি ফ্ল্যাগ বিজেপি নি ফ্ল্যাগ ন নাসিকে जों বহক দক ন বাইদে মাসানো বা বিল্ডিং দেন বা আমরা চিন সলিউশন দে ফাইনা না চেহারা বাই ফ্ল্যাগ বাই তাবক চিন সলিউশন নিয়েছি চিনি সামুং বাই চিনি মুভমেন্ট বাই চিনি বুসকান অ্যাচিভমেন্ট বাই চিনি দফা তামংনি ইন্ডিয়া চিনি কন্ট্রিবিউশন বাই দফা তামংনি ইন্ডিয়া और যারা তিনি হি পাইনির কেব মন্ত্রী এমএলএ বনে বুসকান মন্ত্রী এমএলএ এমন কোন ইমাম করেছি তাম ইমাম তো বাপিন তাম ইমাম তো দা সদস্য তাম ইমাম তো ই পুজি বাবু তাম ইমাম তো পেনশন মানে তো তোর কবাল মত তিনি বরি লোক ফেলেছি তাম ইমাম তো তাম দরকার और नो वाहन बाजा सेरी नहीं मुया सेरी नहीं नौ पूजा करने फेबी नहीं ताम दरकार ओ हासो को तुम्हें तई सी मानो गया 70-75 बছর बरस आनो तई खानी रहना नहीं ताम दरकार दिन हाजिरा 200 টাকা से करे आनो 500,000 के रांदाई रहने चुबा सुखने नहीं कारण जतन मुसुक जाबो यब नानी जतन मुसुक जाबो सलिउशन तो बिसनानी बनिया थे तला तंगन के मुसुलिया ओ प्रभु नेता रक नरक सिबु जिलिया के ओ चिकन साकम न लुकुरक बियान थनाय हामबाय जतन खुलमका से नंसिथन गां लेटार रह माने दन जतन फुलबाय फंकाम जत खायसे या मेसेज लिंसु फाइनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर जत चिन्ति प्रसाद लुकुरक जे फाइनि मुंसु तुनमा যে যারা ফেমিনে রানো কাবো যাও চিনি রানো ফাই 9 তারিখ চিনি দিল্লি সুফেমা মামকে চৌজে খাবনো 9 তারিখ দিল্লি সুনাই জন্তন মন্তর আর চৌ ত্রিপুরা চিনি ত্রিপুরা সাইকত ইমপ্লিমেন্ট দিয়ে চৌ চিনি খরম তিসানো নাंनाय ओमफ्राय চৌ যত चिन्ति प्रसाद खरगपुर पांगे चुं खरमति साके चिनि मानथाय मायामा ते दाबी दिन ससनाय इनके ताम उनके चिनि दुई दिन आगे चिनि बीसी इलेक्शन एबाव बेलाय जत चिन्ति प्रसाद नबनुखा नाखा महाराष्ट्र उबागानि सावथुन मुंबाइ रिपोर्ट भारत हादरनि सुप्रिम दायदि बीसी इलेक्शन विलेज कमिटी बुथ दिनिया डिक्लेयर मारिखा ओमफ्राय बीसी इलेक्शन बुथिन आबो हायखोनो दिनै टिप्राद खानि दिन बुबागानि सौथुन मुंबाइ दिनै जयंखा आबरिखोनो
sai ko thono chini abo hai joto awas chini khorom ti sake chini 16 lakh di prasad ko khajo di khorom joto bala ke ti sake chini mamnai harai chini 6 mas bisingo je kau bijak chini 2024 ni 2 tarik Maret je chono kau limoto para thokoto ni ron nang chini Amit Shah je bakok limoto je nang Tripura sai ko implement 6 mas bising dinai aw 6 mas lai atau 20 থেকে 20 মাস থেকে 2 বছর সংখ্যা তখন কোনো আবো ইমপ্লিমেন্ট খায়াকো আবো ইমপ্লিমেন্ট খাইনিব যত তিন ত্রিপুরা দফারাও 9 তারিখ সেপ্টেম্বর বিস্কম ফাইনাই 9 তারিখ সেপ্টেম্বর যত লুকুরন চাইজাও ফাইনাইকে জানাই আবো 9 তারিখ সেপ্টেম্বর চুং চয়েস কেমকা 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 19 ফুট ও ডেট নো চয়েস কেমকা chini 1949 9 tarik September chini Tripura para apa by agreement unglayo abo dik na se amo joto chini Tripura sato farao kaisa message joto nang je phaimene to railway ko phaimio ke dara ani jeto rangti chapul ko je phaimaro phaidi je joto program ke chini form ti sakese tunggu chini man kan maro abo hino joto nang no kaisa message age sai kha chini from nang David Morasi ke hai no hai tau chini town gorano ai tau mphone ha je sajaw update dinai te